डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। दर्शक बंधु, भारत और चीन मध्यरी विवाद अति पुराना। भारत और चीन मध्यरी यार एकमात्र कारण होउची विवादर मूलमंजी होउची कौनसी निर्दिष्ट सीमा एपर्यंत तैयारी होई नाही। भारत मैकमोहन लाइन को तो मानि चली किंतु मैकमोहन लाइन भारत और चीन मध्य होइथिबा जो सीमा बोली कहा जाउची ताको चीन मानिबा को प्रस्तुत नुह। डोकलाम परे यह द्वितीय थर जेउठी लद्दाख सीमारे उभय दलर सैन्य मानी एवं सामना सामनी एमिति भी एक प्रकार समय थिला जहाँ युद्धर घनघटा पर्यंत कथा जाइथिला। एबे परिस्थिति सामान्य आश्वस्त थिले मध्य चीन एबे भी एही सीमा विवाद को तेजाई रखिबाकू चाहुची। आहुरी एहार एकमात्र कारण जहाँ जना पड़िछि ताहा हेउची एही सड़क। कारण भारत सीमा पाखरे जो अनबरत सड़क तैयारी करि चलिछि ताहाकू नै आपत्ति उठाइछि चीन। एही सड़क थरे निर्माण होई गला परे भारत एवं चीन सीमा मध्यरे भारतीय जवान मानक पई एही रास्तारे अत्यंत सुगम एवं सरल गमनागमन होई पारिबो, जहा फलरे सैन्य मानी अति सहजरे निरीक्षण करि पारिबे चीन रो सबु गतिविधि को। गमनागमनर सुविधा पाई त्वरित बेगरे पहुंची जाई पारिबे सीमारे सैन्य। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तत्वावधान हेउथबा ए रोड को नहीं एबे चीन भीषण मात्रा रे खप्पा होई उठिछि भारत उपरे। एइथिपई दिन को दिन एही तिक्ततार समाधान हवा बदल रे बिगुड़ुची परिस्थिति। तेबे सबुठु बड़ कथा हला केवल ए सड़क नुह, भारत हिमाचल रोहतांग पाखरे एक सुड़ंग मध्य निर्माण करिछि जेउथिपई मनाली लेह पर्यंत पहुँचवा अति सहज मार्ग प्रस्तुत हो पारिबो। एपरिकी भारतीय जवान माने जो रास्ता को सहजरे अतिक्रम करि पारंती नाही, खास करी शीत ऋतु मनाली ठू लेह जीवा जेते कष्टकर होई पड़े एही सुड़ंग तैयारी होवा परे सेतिकी सहजरे मनाली ठू लेह पर्यंत पहुँची पारिबे जवान माने। तेबे लद्दाख पर्यंत पहुँचवा जो सुड़ंग भारत निर्माण करुची ताहा जेतिके महत्वपूर्ण सेतिकी गुरुत्वपूर्ण एवं जहाँ चीन पई एक अस्वस्तिकर परिवेश सृष्टि करिछि। एथिपई चीन बिगड़िछि एवं घटना बिगाड़ुछि। आज आम कथा आबा से सुड़ंग विषय जो सुड़ंग अटल टनेल बोली परिचित से सुड़ंग जो सुड़ंग भारतीय जवान मानू पहुँची पारिब त्वरित बेगरे लद्दाखर सीमा पर्यंत। हिमाचल प्रदेश रे भारत तैयारी करुछि सबुठ बड़ सुड़ंग अटल टनेल नाम एही सुड़ंग परिचित। एही सुड़ंग को सेप्टेम्बर मास शेष सुद्धा तैयारी करिबा पई सब प्रकार प्रयास जोरसोर रे चलीछि। कोरोनार ए संकट भितरे भारत जुझुथिबा बेले भी एक विशेष परमिशन नहीं एही काम चालू रखिचंती बीआर तत्वावधान रे थिबा इंजीनियर एवं श्रमिक माने। जेन तेन प्रकार जेकोसी असुविधा को सामना करिबी एही सुड़ंग बनैबार प्रयास जारी रही एवं समय सीमा निर्धारित करा जाइछि। सेप्टेम्बर मास शेष सुद्धा एही सुड़ंग तैयारी हबो। तेबे बीआर कहिबा कथा हेउछि काम एबे एमिति पर्याय रे अछि जे एहाको कोनोसी हाल रे भी बंद करा जाई पारिबो नाही। कारण एहा भितरे आलोकर व्यवस्था, पवन जीवा आसिबा बा पवन यातायात व्यवस्था, कंट्रोल रूम रो सब तैयारी चली। तेणु एही टनेल काम को कोनोसी हाल रे बंद करी दिया जाई पारिबो नाही। आ सेप्टेम्बर मास सुद्धा एही टनेल तैयारी होई गला परे अति सहजरे मनाली ठू कारगिल लेह लद्दाख पर्यंत पहुँची जाई पारिबे भारतीय जवान माने। 8.8 किलोमीटर लंबा अटल रोहतांग टनेल। तेबे न केवल सीमार रास्ता को एही टनेल 46 किलोमीटर पर्यंत कमाई दे पारिछि, बरं 6 मास दुनिया ठारू बाहरे रहुथिबा जनजाति राहुल स्पीति को मध्य राहत मिलिछि एही टनेल पाई। लेह लद्दाख पर्यंत एबे पहुँचबे सेमाने। समस्त को
ଏକ ସୁଖଦ ପରିବେଶ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏବଂ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଏବେ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠି ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେତେ ସହଜରେ ଗମନାଗମନ କରିପାରିବେ ସେତିକି ସୈନ୍ୟ ଉପକରଣ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇପଡ଼ିବ। ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ଋତୁରେ ଏହି ଟନେଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯେକୌଣସି ପରିବେଶରେ ଯେକୌଣସି ଋତୁରେ ବର୍ଷା ହେଉ ଅବା ଶୀତ ଅଥବା ବରଫ ବର୍ଷା ସବୁ ଋତୁରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅତି ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଲଦାଖ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। 10,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଏବେ ତାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ତେହେର ପଞ୍ଜାବର ପାହାଡ଼କୁ ଚିରି 10,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 4,000 କୋଟି ନିବେଶରେ 3,000 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁ ଋତୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଏବେ ସୀମା ସଡ଼କ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଯେତିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ତାହାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଏହି ପ୍ରୟାସ। ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ତିଆରି କରିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ସୀମା ସଡ଼କ ସଂଗଠନର ଅନେକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନକ୍ସା ତିଆରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲରେ ଏବଂ ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ତିଆରି କରିବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ବୋଲି ଆଶା ପୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଆଗରୁ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଚେରି ନାଳାକୁ ଭେଦି ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ଏକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତଥାପି ଅଷ୍ଟ୍ରି ଭାରତର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଷ୍ଟ୍ରାୱେ କମ୍ପାନୀ ଏହି କାମକୁ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜୁନ୍ 2010ରେ ରୋହତାଙ୍ଗ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା। 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ କେବଳ ଏହି ଚେରି ନାଲା ପାଇଁ ଏହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭାୟା ସିଙ୍କୁଳା ଓ ଜମ୍ପବେକ୍ ଘାଟି ଦେଇ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚୀନ ଏବେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ। କାରଣ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଯେତେ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ଭାରତୀୟ ସେନାମାନଙ୍କୁ ଲଦାଖ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେତିକି ସହଜରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଭାରତୀୟ ସେନାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ପାଲଟିବ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ତେହେର ପଞ୍ଜାବର ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ତା ତଳେ ଆହୁରି ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଏହି ତଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରି ଭାରତ ଷ୍ଟ୍ରାୱେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟାପକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସରେ ଏବଂ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ଭାରତର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ହାଲରେ ବି କାମ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ଫଳରେ ଆଜି ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ତାର ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। 3 ଜୁନ୍ 2002ରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ କିଲୋଙ୍ଗରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ 2003ରେ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଜୁନ୍ 2010ରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରୋହତାଙ୍ଗର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2019ରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଏପର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଟନେଲକୁ ଅଟଳ ରୋହତାଙ୍ଗ ଟନେଲ ନାମରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଟନେଲର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଜୋରସୋର ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେତିକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଚୀନର।
DTV ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। घरे टेंशन बाहर भी टेंशन पुअर चाकरी पाई हो झीर बाहाघर पाई हो घरे अशांति मुंड उपरे ऋणर बोझ कोर्ट कचेरी मामला आउ जमी जमा विवाद ए सब भितर आपण माने घांटी होउछंती ना। एई सब टेंशन रो मुकुलिबार रास्ता खोजुचंती कि जानिबाकू चाहुचंती आपनको समस्यार समाधान केबे एवं किपरि हेबो। देखंतु भाग्य चक्र आपण समस्त प्रश्नर उत्तर पाई परिबे आम कार्यक्रम रे। भाग्यचक्र प्रति मंगलवार गुरुवार रविवार राति 9 केवल DTV ओडिया रे।